रहमान रहीम। आज का उन्वान जब ज़मीर जाग उठा, एक खामोश तौबा जो ज़िंदगी बदल गई। रात के सन्नाटे में वो अपने कमरे में बैठा था। खिड़की से आती हल्की हवा का लम्स भी उसके दिल को हिलाने के लिए काफ़ी था। हर चीज़ बिल्कुल वही थी जो हमेशा आहिस्ता होती आई थी। लाइटें बंद, कंप्यूटर बंद और सिर्फ खामोशी। लेकिन इस खामोशी में उसे एक आवाज़ सुनाई दी जो बरसों से उसके दिल में दब के रह गई थी। कि क्या यही तुम हो? वो लर्ज किया, नहीं जिस्म से, नहीं हाथ से, नहीं बल्कि अंदर से। एक ठंडी हवा के झोंके की तरह कुछ ऐसा टूट रहा था जो कभी महसूस नहीं किया गया था। वो जानता था कि ज़िंदगी ने उसे बहुत कुछ दिया, पैसे, मकाम, इज्जत, लोग, तारीफ। लेकिन एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा कीमती थी वो कहीं खो गई थी। उसका ज़मीर, उसकी जिंदा दिली। ये अंदरूनी जंग शुरू हुई। क्या मैं वाकई वो हूँ जो मैं बनना चाहता था, या वो हूँ जो दूसरों की नज़रों में अच्छा लगने के लिए बनता है? क्या मेरा दिल वाकई खुश है या बस आदत से हंस रहा हूँ? हर सवाल एक छुरी की तरह उसके दिल पर चलता गया। वो याद करने लगा छोटे छोटे लम्हे जो कभी अहम नहीं लगे। एक दोस्त का हाथ पकड़ना, किसी का छोटा सा हक न देना, कोई झूठ जो उसे आसान लगता था। ये सब कुछ एक तस्वीर की तरह सामने आ गया, और इस तस्वीर में वो तन्हा खड़ा था। रात के अंधेरे में वो अपने आप से झगड़ रहा था। एक तरफ उसकी ज़िंदगी के वो सब कामयाब लम्हे जो दुनिया देखती थी, दूसरी तरफ वो खामोश एहसास गुनाह जो हर पल उसके दिल में छुपा हुआ था। ये कोई मामूली एहसास नहीं था, ये एक शदीद अंदरूनी तोड़ था, एक शदीद अंदरूनी जंग थी, एक रूहानी ज़लज़ला था। जब इंसान खुद से सच बोलने लगे, वो उठा, खिड़की के पास गया और बाहर देखकर सोचा, सब कुछ हासिल कर लिया, लेकिन क्या मैंने खुद को पा लिया, या सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए ये सब किया? ये लम्हा एक शाख की तरह था, और एक लम्हा जिसमें इंसान अपने अंदर छुपे हुए सब खौफ और हकीकत से टकरा जाता है। उसे याद आया वो छोटे छोटे फैसले जो उसने किए थे सिर्फ फ़ायदे या आसानी के लिए, और वो सब कुछ जो उसके दिल के साथ नहीं थे। ये सब मिलाकर एक वज़न बन गया, उसके दिल पर भारी बोझ बन गया, जो रात के सन्नाटे में उसके सीने पर बैठा महसूस हुआ। हर सांस के साथ वो ज़्यादा भारी महसूस होता था। हर ख्याल के साथ एक छोटा सा टूटना महसूस होना, और फिर अचानक एक लम्हे के लिए उसके दिल में एक रोशनी चमकी। ये ज़मीर की रोशनी थी, जो कभी नहीं मरता। ये हमेशा मौजूद रहता है इंसान के साथ, अच्छाई के साथ। बस हमें सुनने की देर होती है। उस लम्हे वो रुका और सोचा, अगर मैं अपने ज़मीर की बात सुनूं तो ज़िंदगी बदल सकती है। लेकिन क्या मैं तैयार हूँ? फिर उसने सब कुछ बंद किया, कंप्यूटर, फ़ोन, दुनिया की सब चीज़ें, और अपने आप के सामने बैठा। ये वो लम्हात थे जहाँ इंसान अपने अंदर के सब धोखे और सब सच्चाइयाँ देखता है। दिन गुजरते गए और वो मुसलसल अपने आप से लड़ता रहा। एक तरफ दुनिया की ज़िंदगी, दूसरी तरफ ज़मीर की आवाज़। हर फैसला, हर याद उसे अंदर से हिला रहा था। वो हर बार सोचता, क्या मैं दोबारा वो शख्स बन सकता हूँ जो सच में मैं हूँ, या ये ज़िंदगी बस दिखावा ही रह जाएगी? ये सवाल सिर्फ अल्फाज नहीं थे, ये एक रूहानी जंग थी जिसमें ना जीत थी ना हार, बस मुसलसल अपनी सोच का टूटना और जुड़ना। ये अंदरूनी मुकालमे उसे अपनी माजी की गलतियों के सामने ला खड़ा करते, और हर गलती उसके दिल को और ज़्यादा भारी कर देती। और फिर एक दिन एक छोटा सा वाकया, एक आम सी मुलाकात उसके दिल के दरवाजे खोल देती है। एक शख्स ने उसे उसके सामने आकर कहा, बस चंद लम्हे, मगर दिल के सब रास्ते खोल दिए। आप शायद नहीं समझे कितने लोग आपकी हर छोटी हरकत से मुतासिर हैं, और कितने लोग खामोश रहकर देखते हैं। ये जुमले उसके दिल की गहराइयों में गूंज गए। उस दिन से उसके अंदर कुछ बदलना शुरू हुआ। ना ज़लज़ला, ना धमाका, बस एक खामोश जागना। उसकी रूह के सब हिस्से जो बरसों से सोए हुए थे, अब आहिस्ता आहिस्ता जागने लगे। जहाँ इंसान अपने आप से बच नहीं सकता और अपने ज़मीर की आजमाइश खुद समझ जाता है। ज़मीर की पूरी बेदारी, खामोश तौबा, नसीहत जो
شور نہیں مچاتی، انسان اپنے اندر سے پاتا ہے وہ انجام جو دل میں ہمیشہ رہ جائے۔ ضمیر کی بیداری ہوتی ہے اور دل کو چھو جانے والی خود اپنی نصیحت۔ صبح کی ہلکی روشنی اس کے کمرے میں آ رہی تھی، وہ ہر روشنی اس کے دل کے اندر آ چکی تھی۔ راتوں کی خاموشی، دن کے شور اور اس کے اندر کی لڑائی نے اسے ایک سچائی کے سامنے کھڑا کر دیا۔ میں نے سب کچھ حاصل کر لیا لیکن خود کو گنوا رہا ہوں۔ اب وہ بھاگ نہیں رہا تھا، نہ چھپ رہا تھا، نہ اپنے مال کے بہانے ڈھونڈ رہا تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب انسان اپنے آپ کے ساتھ سچ بولنا شروع کرتا ہے۔ وہ بیٹھا، آنکھیں بند، اور دل کی گہرائیوں میں جھانکا۔ ہر فیصلہ غلط، ہر چھوٹا سا دھوکہ، ہر لمحہ جب اس نے آسانی کو سچ پر ترجیح دی، سب سامنے آ گئے۔ ایک خاموش توبہ نے اس کے دل پر چھا گئی، نہ کسی شور کے ساتھ، نہ کسی کے ساتھ رونا دھونا، صرف ایک احساس تھا جو اس کے اندرونی خلیج کو پر کر رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا، اب سے میں ہر دن، ہر لمحے اپنے ضمیر کی آواز سنوں گا، چاہے دنیا کیا کہے، چاہے لوگ کیا سوچیں، میں اپنے دل سے جھوٹ نہیں بولوں گا۔ یہ توبہ صرف الفاظ نہیں تھی، یہ ایک اندرونی انقلاب تھا، ایک ایسا لمحہ جو انسان کی روح کو بدل دیتا ہے۔ اب وہ باہر نکلا، ہوا کے جھونکے نے اسے چھوا، پر اس بار وہ نہیں بھاگا۔ یہ خوشبو، یہ روشنی اس کے دل کے اندر بھی آ چکی تھی۔ ہر قدم پر وہ سوچتا، میں دوبارہ جینے جا رہا ہوں، سچائی کے ساتھ، ضمیر کے ساتھ، اور اپنی پوری ایمانداری کے ساتھ۔ جو خود سے شروع ہوتی ہے زندگی کے ہر معمولی چیز اب اسے بے معنی لگتی۔ کسی کی مدد کرنا، سچ بولنا، چاہے آسان نہ ہو، دل سے دعا کرنا، یہ چھوٹے چھوٹے لمحے اس کے اندر ایمان اور روحانیت لے آئے جو کبھی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ وہ جان گیا کہ حقیقی خوشی، حقیقی سکون پیسوں یا مقام میں نہیں، بلکہ ضمیر کی خاموشی اور سچائی میں ہے۔ اب وہ خاموش رہ کر نصیحت کرتا، خود کو، کسی سے نہیں بلکہ خود سے، اور ہر دیکھنے والے دل کے لیے۔ اپنے آپ سے کبھی جھوٹ نہ بولیں، اپنے ضمیر کو دبائیں مت، ورنہ ایک دن یہ دستک دے گا اور تب بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ ایک دن کسی نے پوچھا، آپ میں اتنی تبدیلی کیسے آئی؟ اس نے مسکرا کر جواب دیا، کوئی جادو نہیں، کوئی بڑا واقعہ نہیں، بس میں نے اپنے ضمیر کی آواز سنی، اپنے اندر جھانکا، اور خاموشی سے دل کی گہرائیوں میں یہ کہانی ختم نہیں ہوئی، کیونکہ ہر انسان کے لیے یہ سبق ہے، زندہ رہتا ہے، ضمیر کبھی نہیں مرتا، یہ ہمیشہ موجود رہتا ہے، بس ہمیں سننے کی دیر ہوتی ہے، اور یہ ختم ہوتا ہے ایک خاموش مگر دل کو ہلا دینے والی نصیحت۔ خود انسان اپنی زندگی میں خود انقلاب لاتا ہے۔